Hello guys, for today's video kay mag-cut day ta og mga printed topper guys no. Daghan kini nga mga topper. So dili lalim pud ni amo ang ginabuhat as a cake decorator nga kanang mag-cut gani og daghan kaayo mga printed topper. Tapos mingon dayon ang uban ng mga customer nato no. Dali lang man na nga cake kay nganong itap lang man na nimo, so dili kayo daghan kay mga design jud. Pero guys, kung kabalo lang mo sa pagkat palang daan og kanang printed topper, maabtan pud mig isa ka oras kapin, halos 2 ka oras ug dili pa ka kanang hawod magkat no nya pagkahuman guys kay kanang laliman ng uban na tong mga customer gani nga mingon day kanang na dali raman na oy ya pagkahuman mag-icing raman ka itutuyok raman nimo, wow kamo na lang guys kay dali raman magpakinis og kanang cake no. So dili tanan guys nga maayo ang atong mood sa atong pagpagbawa pa anong cake. So mana guys no nga dili man tanan nato mga customer nga na mga reklamador napoy uban natong customer nga makasabot ra explainan guys no. Tapos aside from that ana guys no kay naday tay customer free kanang naday tay customer last time na kanang maingon og rush order kasagara man jud sa ako mga customer no kay rush order jud. Pero dili man ta ko kanang kanang modawat bang ko sa mga kana ganing mga rush order kung kaya sa time kanang mo adjust pud sa time nila nga mag pick up like nga na tapos mo coordinate pud dayon kan mo reply ana gani guys nya na may uban nga magpa-rush order nga dugay man kaayo mo reply maabtan pag 3 hours unya paggahuman sa nang oras sa hapon hapit na mag alas 5 hapit na maggabi sa pag-cater ana guys dili man tanan nga naay mga printed topper dili man tanan nga naay printer ang mga cake decorator guys no. So daghang pagyugahin ana, that's it, bye bye.